406, contact Santiago, frequency 135.4. 135.4, French 406, bye bye. Bye. Excuse-moi, j'étais touché les manettes sans faire exprès. Santiago, this is Air France 406, morning to you, passing 9500 on the approach. C'est hôtel ça? 7005. Good morning, Air France 406, Roger. Tail runway 17 right. Present visibility, RBR, runway 17 right. Touchdown 550 meters. Middle point 550 meters. Rollout 650 meters. On peut y aller. Ça marche. 550 partout. Okay, so we copy that 550 twice and a bit more like at the end of the runway. Okay, we're gonna try it. Is there any preceding aircraft, and what about the landing of them? Yes, the latest one is the Speedbird 251 from British Airways, Boeing 789er. He made a try on runway 17 right ILS over the minimum, and he missed the approach. And he is on a short final to complete landing on the second approach. To go. Okay, so understood. They try the second times and then they succeed, right? Yes, they miss approach once, and they are on short final on the second approach. Okay, understood that. Tu veux du 5, c'est ça? 5 s'il te plaît. Air France 406 cleared ILS runway 17 right and QNH 1020. Okay, clear ILS 17 right, QNH 1020 for Air France 406. We'll call you back on final. Alors 7500. Report leaving 5,000 feet. We report leaving 5,000, Air France 406. Alors on est en log, c'est bien Imer. On est flaps 5. Air France 406, Speedbird 251 has just landed 30 seconds ago and vacate runway by uniform taxiway. Thank you very much. Can you ask him about the seating, please? Flaps 15. 5000, c'est à 7 pas la descente pour info. Oui, Air ça France passe. 406, vertical visibility 200 feet, runway 17 right. Thank you, sir. We call you back when leaving 5,000. 800 to go, Speedbird 20. Air France 406, position setback, contact Santiago Tower, frequency 118.1. Good day. 1181, Air France 406, bye-bye, thanks for your help. Alors, du position, on rentre le train et on continue vers Samy. D'accord, on vérifie bien la 7, on est d'accord. Tower France 406 on final, leaving 5,000, 17 right. Luxemar 281, continúa Zulu, Victor 1, punto, corrijo, a barra de parada, mantenga fuera de presión eléctrica. Tout à fait. C'est dans l'axe initial. Air France 406, morning, wind 030 degrees, 3 knots, QNH 1020. 135, ¿cómo fue nuestro? Gracias, Sky número 1. Allez. Salvatore, muy buenos días, la Chile 073 en su frecuencia. Tu veux prendre ta vitesse et tout Buen día. Mantenga posición, lo llamo para continuar. Flaps 30. ¿Quiere que mantenga la posición que estamos ahora, señorita, o que lleguemos a Víctor? Negativo, Víctor se encuentra ocupado, mantenga posición ahora. Ok, vamos a la posición como referencia, estamos donc le al norte, unos metros al norte del punto c'est bon, geográfico número 6500 le terrain. Recibido, gracias. Vers France plus 406, clear to land runway 17 right. Clear to land 17 right, France 406. Landing checklist. Landing checklist complete. Checklist. Ouais, je lui fais, attends, ouais. Tu as raison, merci. On mettra les l'atterrissage. Les moteurs, les deux, là, sur on, clac, clac. C'est bon. C'est bon. Nous sommes autorisés. On a 5000 dans la boîte pour la remise des gaz. Je suis avec toi et je t'annonce ce que je vois. Requesting the maximum intensity for the lights, Air France 406, please. Air France 406, runway lights 40. Thanks. Je préfère préciser parce que bon, ouais. Ça se joue pas à grand chose aujourd'hui. Donc moi je suis dedans, hein, toi tu regardes. Oui, je suis dehors et je t'annonce ce que je vois, d'accord? Ok, roger. Vent nul. Rollout flare armé, land 3. Check.
Air France 406, say again. Nothing, t'as dû parler là-dessus. We said nothing, Air France 406, continuing approach. Roger. Stabilized, cleared. 1000. Ok. 500. Check. Toujours stabilized. 400. Approaching minimums. Rampe en vue. C'est lui. Minimums. Continue. 200. $100. 50. 30. 20. 10. Speed break-up. Réverseur normal. Quarantinal. Auto-reverse. ¿Es posible posición y mantener para el 161? Les freine. Auto-break. On s'attend à voir sur la gauche uniforme. C'est ça, il y a le panneau là. Air France 406, vacate by a uniform next to your left and vacating 122 decimal 2. 122 via uniform by the left, France 406 for information, we saw the runway at the minimum. Roger, thanks. Ouais. Sky 161, rueda de posición y mantenga 17 derecha, planifique salida inmediata. Posición y mantener y planificamos inmediato, Sky 161. Allez, 1222. On va bien vaqueter parce que là on est quand même basse visibilité. Air France 406, vacating via uniform. Air France 406, Roger, hold clear of Zulu taxiway. Hold short what? Hold short Zulu taxiway for Air France 406. C'est juste là en fait, il faut s'arrêter avant celui-là. J'ai dégagé la piste, c'est bon. Zulu c'est lui là. Si vous êtes d'accord. 063, contacte ahora 118,1. Alors parking break set, flaps up. Alors, on va aller faire, c'est bon. C'est un dream mais il tourne à droite normalement. À gauche pardon. Ouais c'est bon il tourne. Chile 126, mantengan hotel fuera de sierra. Hotel fuera de sierra, la Chile 126. Air France 406, continue uniform golf parking 17, report park on. Uniform golf parking 17 and we'll call you back on the parking stand Air France 406. Affirmative. Alors t'as vu il y a pas mal de véhicules, hein. T'as vu sur le taxiway là devant nous. On se méfie, je sais pas où ils sont. Zulu a barra de parada en Víctor. Continuamos Zulu a barra en Víctor, LAN 124. Correcto. LAN 600, continúa punto geográfico número 6. Continúa punto geográfico número 6, LAN Chile 600 petado. Al Sky 600, continúa geográfico número 4. Geográfico número 4, los Sky 600. Super. 17, c'est pas si loin que ça. Alors lui, il est loin. C'est bon, là, tu peux le démarrer là. Eux, ils sont droite, ouais, j'y vais. Ils sont derrière la ligne. Tout cela. Ligne blanche. C'est marqué, c'est pas Air France là. Pardon? Non, je voyais des camions, il me semblait qu'il y avait marqué Air France. Non, c'est des conneries. Non, non, non. Aérosan. Ok, ils sont sur une voie de service tous. Al Sky Bon. 242, continúa geográfico número 2 vía Hotel Zulu. Hotel Zulu al punto geográfico número 2. LAN 126, continúa vía hotel, mantenga fuera de Zulu. Donc ça c'est le stand 15. LAN Chile 126. Terrestre, buenos días, Roxamar 112. On est à gauche d'Iberia Listo, normalement. remolque y encendido. Muy buen día, señor. Soy la prevista de remolque para minuto 40, hora actual 17. Le llamo para retroceso remolcado. Ils sont derrière leur ligne. Estamos atentos, Roxamar 112. Ah, Rodolphe, tu confirmes, ouais, c'est bon. Ils sont derrière. Ouais, c'est bon. Hein. Les derniers virages. Terrestre, buenos Bien, días, LAN Chile 467. Faut que je leur dise qu'on est au stand. Mantenimiento y le llamo para iniciar el T'as dit au retiro. PNC? Ouais, ouais, c'est fait. Par contre, il faut que je dise au contrôle qu'on est au stand. Parce qu'ils ne voient pas. Recibido, mantén. La ZEC est propre de côté. Diga Víctor Bravo Golf India, notifique posición. India previo hotel, señor. Continúe vía India, Lima, mantenga fuera de sierra. India, Lima, antes de sierra, recibido Lima, Víctor Bravo por India. Bravo Golf Mike, posterior al tráfico que está en hotel con India, continúe vía India, mantenimiento, notifique finalizado. Recibido para Bravo Golf Mike, le notifico. Punto geográfico número 6, la Chile 600.
Chile 600 recibido, continúe al punto geográfico, disculpe, continúe a la barra de parada en Víctor 1 vía Zulu. Listo, salir contacto 118,1. Barra de parada en derecha en Víctor 1 vía Zulu y contorno 18,1 en Chile 600, buen día. Buen día. French 406, understand, thanks very much. Puente 21 por mantenimiento. Repita, por favor. En la Chile 467 solicitamos volver al puente 21 por condición de mantenimiento. Recibido. Parking brake set, AP running. French 406, understand, thank you very much, bye. You're welcome.